2014 চনত দিল্লীৰ 123টা চৰকাৰী সম্পত্তি ৱাকফত গতাই দিছিল কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ বাবে নিৰ্বাচনী ৰণ জিকাৰ হাতিয়াৰ আছিল ৱাকফ বোৰ্ড। বুধবাৰে লোকসভাত ৱাকফ আইন সংশোধনী বিধেয়ক দাখিল কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বলপূৰ্বকভাৱে আইন সংশোধন কৰি এই কাৰ্য কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে নতুন সংশোধন আনিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰিজিজুৱে। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। কোনো ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাত হস্তক্ষেপ নকৰে এই সংশোধনীয়ে। বিধেয়কখন দাখিল কৰি এই কথাও স্পষ্ট কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। বিধেয়ক দাখিল কৰি ৰিজিজুৱে প্ৰদান কৰা ভাষণৰ পাছতে লোকসভাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৱাকফ উদ্ধাৰ অভিযানত জঁপিয়াই পৰিল কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। মুছলমান ৰাইজৰ পক্ষত সদনত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল গৌৰৱ। द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগক লৈও গৰজি উঠিল যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকী। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए। কংগ্ৰেছৰ লগতে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিলে আন বিৰোধী সাংসদেও। ইপিনে বিধেয়কখন উভয় সদনত গৃহীত হ'লে দেশজুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ব বুলি হুংকাৰ দিলে অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল बोर्डৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ সৈয়দ কাছিম ৰছুলে। अगर ये बिल हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हमारे लिए ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं है, बल्कि हमारी जंग की, हमारे आंदोलन की यहाँ से शुरुआत है। বিৰোধীয়ে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছে। কা আইনৰ সময়তো একেধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল বিৰোধীয়ে। কা আইনে মুছলমানৰ নাগৰিকত্ব কাঢ়ি ল'ব বুলি কৈছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে কেইজন মুছলমানৰ নাগৰিকত্ব কাঢ়ি ল'লে আইনখনে। ৱাকফ আইন সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰতি বিৰোধিতা কৰাসকলক এনেদৰে উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए। ইফালে বিধেয়কখনক লৈ সূচনা হোৱা বিতৰ্ক কেৱল সংসদতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্নজনে সপক্ষে আৰু বিপক্ষে ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। আনফালে উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ আশংকাই এইদৰে দিনৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, NB নিউজ।
संशोधन में NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।